my great students of English Literature class grade 10th. Let me introduce myself. My name is Miss Ade. In this video, we will talk about form. I'm sure that all of you are familiar with form, or in Bahasa Indonesia, we call this formulir. A form is a document. It can be printed or electronic with spaces in which we can enter the data. I think all of you are familiar with the data that we should enter in a form. For example, name, address, date of birth, place of birth, phone number, and etc. Now, let's try to mention kinds of form that we usually find in our daily life. The first, purchase form. In Bahasa Indonesia, we call this formulir pembelian. Next, order form. In Bahasa Indonesia, we call this formulir pemesanan. Next, withdrawal slip. In Bahasa Indonesia, we call this slip penarikan. We usually find this form in a bank. The next, deposit slip. In Bahasa Indonesia, we call this slip deposit. We also usually find this in a bank. The next, reservation form. Or in Bahasa Indonesia, we call this formulir reservasi. We can find this form in a restaurant, in a hotel, and etc. And then the next is medical form. Atau kita menyebutnya formulir medis. We usually find this medical form in a hospital. Next, we will talk about the characteristics of forms. In this part of the video, I will try to explain this in Bahasa Indonesia to make you understand this material well. The first characteristic of a form is left to right. Oke, karakteristik pertama sebuah formulir adalah kita hanya menuliskan sedikit saja informasi yang diperlukan sesuai dengan formulir tersebut. The next characteristic is clear instructions about information to be supplied. Karakteristik berikutnya adalah instruksi jelas. Jadi, dalam formulir, instruksi yang diberikan harus jelas. Informasi apa yang harus diisikan oleh pembaca di dalam formulir. Next, uniformity. For a special purpose, each person will fill in a similar form. Ciri berikutnya adalah keseragaman. Nah, untuk tujuan tertentu, setiap orang akan mengisi formulir yang sama. Contohnya, ketika anak-anak masuk sekolah, pasti diminta untuk mengisi formulir biodata diri. Nah, di sini setiap anak akan mendapatkan formulir yang sama dan mengisikan informasi yang sama. Okay, the next characteristic is information can be re-examined later. Okay, jadi informasi yang kita tuliskan dalam formulir bisa kita cek kembali setelah kita mengisi formulir tersebut agar
memperkecil kesalahan untuk tujuan selanjutnya. The last characteristic is simpler task. Karakteristik yang terakhir atau ciri yang terakhir adalah tugasnya sederhana. Semisal di formulir kita diminta untuk mengisikan nama, hanya ada instruksi name, kemudian kita harus menuliskan nama di box tersebut. Jika ada instruksi untuk mengisikan address atau alamat, kita hanya akan menuliskan alamat tersebut. Atau ketika kita memilih sesuatu, kita hanya diminta untuk mencentang atau melingkari pilihan tersebut. Jadi, yang kita isikan itu langkah-langkahnya sederhana atau mudah. I think that's all my explanation about our material form. Thank you for your attention and see you on the next video.